Negative K, nothing further, just take care behind the corner. Hey guys, welcome back to my channel. We were supposed to reach Mangalore, but the plan changed and we reached Udupi around 11 in the night. And the vlog continues from here. Stay tuned. And this is day 2 और हम जा रहे हैं जोमलू फॉल जो उडुपी से 40 किलोमीटर है। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है, तो चलो चलते हैं। ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. आप ऑफ रोडिंग करते हुए R1 इतना भी बुरा नहीं है ऑफ रोडिंग के लिए। पता चला कि हमने गलत रास्ता लिया और पीछे ही लेफ्ट राइट मारना था, पर यहाँ पे कहीं पे आ गए हैं। अब फिर से यू टर्न मार के चलते हैं वहाँ पे। हमारा तो कट गया गूगल की वजह से।
फॉल्स पे खेल के बहुत मज़ा आया। अब हम जा रहे हैं मलपे बीच पे कुछ मस्ती करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि वीडियो कैसा लगा। चलिए आगे चलते हैं बीच की तरफ। ये देखो व्यू।